खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू विन स्पिरिचुअल वारफेयर। हम किस तरह से रूहानी जंग जीत सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में आज हम देखेंगे मुक़द्दस पतरस का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है ताकि किसको किस तरह फाड़ खाए। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम रूहानी जंग के बारे में सीखेंगे। किस तरह हम अपनी रूहानी जंग को जीत सकते हैं। दुनिया में रहते हुए जिस तरह हम अपने जिस्म की हिफाजत करते हैं, अपनी जिस्मानी खुराक की हिफाजत करते हैं, अपनी जिस्मानी ग्रोथ का ख्याल रखते हैं, इसी तरह ज़रूरत है कि हम अपनी रूहानी खुराक और रूहानी ग्रोथ का भी ख्याल रखें। ये जिस्म तो एक दिन हमको छोड़कर जाना है और वापस अपने बाप के पास जाना है। ये जिस्मानी ज़िंदगी तो चंद सालों की है, मगर रूह में जो हम ज़िंदगी गुजारेंगे वो खुदावंद की हजूरी में दाखिल जब हम होंगे तो वो ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। दुनिया में हर चीज़ टेम्परेरी है, मगर वहाँ हर चीज़ परमानेंट है। तो मेरे अजीज़ों, सोचें कि हमें उसके लिए ख़ुद को तैयार करना कितना ज़रूरी है। ट्रस्ट मी चर्च, ज़रूरत है कि हम जिस्मानी ग्रोथ के साथ साथ अपनी रूहानी तरक्की को भी इम्पोर्टेंस दें ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी में खुदावंद के जलाल में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जैसा कि हमने आज के कलाम में पढ़ा कि हमें होशियार और बेदार रहना है, क्योंकि शैतान हमको फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा है। वो हर लम्हा मौका तलाश करता है कि किस तरह हमें खुदावंद से दूर करे। वो हमें हमारे जिस्मानी कामों में, जिस्मानी ज़रूरतों में, दुनियावी उलझनों में इतना को हमें वो मसरूफ़ कर देता है, इतना उलझा देता है हमें कि हम अपनी रूहानी ग्रोथ की तरफ तवज्जो ही नहीं दे पाते। हम अपनी स्पिरिचुअल ज़िंदगी के बारे में सोचते ही नहीं हैं, हमें उसकी फ़िक्र ही नहीं है। वो हमारी सोचों को डाइवर्ट कर देता है, हमें इतना बहका देता है कि हम अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में पौलुस ज़रूर फरमाते हैं, शैतान का हम पर दाव न चले, क्यों कि हम उसके हीलों से नावाकिफ़ नहीं। हालेलुया। हम जानते हैं कि शैतान किस तरह से हमें बहकाता है ताकि हमें रूहानी तरक्की ना कर सकें। वो चाहता नहीं कि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। बिलीव मी चर्च, ये दुनियावी ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम अपनी असली ज़िंदगी की फ़िक्र करना छोड़ चुके हैं। हमारी जंग शरारत के उन रूहानी फ़ौजों से है जो आसमानी मकामों में हैं। हमने उनसे लड़ना है। अपनी रूहानी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दें, अपने आप को तैयार करें ताकि रूहानी जंग जीत सकें। इसीलिए पौलुस रसूल इफसियों की कलीसिया के नाम खत उसके 6 बाब में उसकी 10वीं से 16वीं आयत में फरमाते हैं, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। खुदावंद के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों का मुकाबला कर सको। हालेलुया। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत के उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। हालेलुया। और इस वास्ते तुम खुदावंद के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको। हालेलुया। और सब कामों को अंजाम देकर कायम रहो। हालेलुया। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर अपने पाँव में सुलह की जूती की खुशखबरी अपने पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और
ان سب کے ساتھ ایمان کسی پر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ بلیو می چرچ، ہماری جنگ خون اور گوشت کی نہیں۔ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ ہمیں اس طرح سے کنٹرول کرتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں یاد کرواتا ہے، وہ ہمیں یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ ہم بہت برے ہیں، ہم خداوند کی حضوری میں جا ہی نہیں سکتے، خدا ہمیں اپنے پاس بلائے گا ہی نہیں، ہم ناچیز ہیں، ہم ناکارہ ہیں، ہم ناپاک ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ وہ ہمیں ہمارے گناہ یاد کرواتا ہے، وہ ہمیں ہماری غلطیاں یاد کرواتا ہے، وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شاید ہم اس قابل نہیں کہ ہم خداوند کی حضوری میں جا سکیں۔ وہ ہمیں گناہ گار ثابت کرتا ہے، وہ ہمیں ریئلائز کرواتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ خداوند کو تو گناہ گار لوگ پسند ہی نہیں ہیں، وہ چلاکی سے ہمیں خداوند سے دور کرتا ہے۔ بہت دفعہ ہم یہ سوچ کر دعا نہیں کرتے، چرچ نہیں جاتے، بائبل نہیں پڑھتے کہ میں تو بہت گناہ گار انسان ہوں، میں کہ خداوند کی حضوری میں کیسے جاؤں۔ بلیو می چرچ، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ ہمیں انہی خیالوں اور باتوں سے باہر نکلنا ہے۔ ہر نیگیٹو سوچ کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے اور خود کو ریئلائز کروانا ہے کہ ہم مسیح کے خون خریدے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس نے اپنے خون بہا کر اس نے ہمیں خریدا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ آج بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ آج بھی ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع المسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا۔ میرے یسوع نے موت پر فتح پائی اور شیطان کے سر کو کچلا۔ ہاللیلویا۔ اس نے ہمیں اپنے لہو سے خریدا کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم تمام نیگیٹو سوچوں کو، تمام نیگیٹو باتوں کو اپنے دل و دماغ سے نکالیں اور ریئلائز کریں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے ہماری خاطر جان دی ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے خداوند نے فرمایا، تم ڈرو مت کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ ہاللیلویا۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہراساں نہیں ہونا ہے، بلکہ خداوند پر ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں زور بخشتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند سے دعا کریں کہ خدا ہمیں پاک روح عطا کرے، پاک روح کا مسا دے، تاکہ ہم ایمان میں مضبوطی کے ساتھ اپنی روحانی جنگ کو لڑ سکیں اور شیطان کے جلتے تیروں کو بجھا سکیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین آمین۔